जय जगन्नाथ पिलामाने बहुत जनकर क्वेश्चन रोचे कि सारे मु 10 टंका देके केमती बीएड एंट्रांस क्लासटा करें मोर +3 फर्स्ट ईयर बा मोर +3 सेकेंड ईयर बा पास आउट हो रही पीजी फर्स्ट ईयर बा पीजी सेकेंड ईयर बा पीजी पास आउट हो रही समस्त ये वीडियोटा बहुत ही हेल्पफुल हम वीडियोटा को स्किप न करी शेष पर्यंत समस्ते देखु था। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पिलामाने डिस्क्रिप्शन ले थिबा लिंक रु किंबा प्ले स्टोर रु हमर ऐप डाउनलोड करनेबे OCS बाय रंजन डाउनलोड कला पर ओपन करिवे ओपन कला पर व्हाट्सएप थ्रू हो किंबा मोबाइल नंबर थ्रू हो रेजिस्ट्रेशन करने ठीक अच्छे करना तुम ये टाइप ओटीपी आसो मोबाइल नंबर को ठीक अच्छे व्हाट्सएप कले डायरेक्ट तुम व्हाट्सएप थ्रू भी लॉगिन हो बिना ओटीपी ठीक अच्छे जहाँ भी हो वेरीफाई करदे करदेला तुम लॉगिन होगला तुम ये टाइप शो कर माई कोर्स ऑप्शन जो रोचे से स्टोर ऑप्शन रे क्लिक करके तुम जो भी टेस्ट सीरीज जो भी क्लास है सब अवेलेबल रही जॉइन हो। एक नंबर क्वेश्चन है कौ मैंने यहाँ पाइपर 2 नंबर क्वेश्चन है कौन पे सार प्राइसटा कमे देले 3 नंबर प्राय कथा मो फर्स्ट ईयर अच्छी सेकेंड ईयर अच्छी +3 रा पीजी अच्छी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मुझे यहाँ हेल्पफुल हम कि मोपाई ठीक अच्छे सब बढ़िया डिटेल से क्लीयर हो देखु। फास्ट कथा कौन पे प्राइसटा कमे देले देखो एथर हूँ देखो दरदाम वृद्धि बहुत सारा रही सहित ओडिशा तो देखते चाषर प्रभाव कौन रही बहुत लोक पाखे बहुत पिला पाखे टंका पैसा रोना ठीक अच्छे गार्डियन भी दे पारना मुझे देखली 999 रही प्राइसटा बहुत जन दे पारना से मना कर कि सारे मुझे एतिक हम कि नहीं तो से इनिशिएटिवटा पिलार जार आग्रह अच्छी ठीक अच्छे घर तो फाइनेंशियल कंडीशन भल ना आग्रह अच्छी ताले मात्र ये 3टी कंडीशन आमर दिखाई प्रीवियस वीडियो रे डिस्क्रिप्शन लिंक दे ठीक अच्छे से 3टा कंडीशन जब आप फुलफिल कर दौरान समस्ते मिसिकी 100% चेष्टा करें मुझेदेवी जिते लस होना कहीं ठीक अच्छे तापर कथा हूँ 3टा कंडीशन जोटा रहा है आपने फिल करेंगे से आपंकर दायित्व से जदि फिल कर दौरान ताले आपंकर 10 टंकार पूरा कंप्लीट सिलेबस क्लास गुड़ाक सब अपलोड हो बहुत सारा अपलोड हो सारे जोड़ाक भी अपलोड होनी मे भितर अपलोड हो देखिपारे ठीक अच्छे 2 नंबर कथा है प्राइसटा कहीं कमे देले ये गोटे कारण है 2 नंबर कारण है आपण मान सहित देख मुझे गोटे बड़ जिनस हरवाक जाऊँगी सपोज मोर 999 रही था ताले ये कौन होता मतलब बहुत टंका इनकम कर पारि 1000 टଙ୍କା थी बहुत टंका इनकम कर पारि तो से 10 कहीं करदे किसी दरकार नहीं टंका इनकम करवा ये जो 10 टंका भी है एटा भी पड़े कौन आम जो 18% GST भरबू बा प्लाटफर्म फी ये सब पड़े लस हाथ रू जीव ठीक है जाओ किसी फरक नहीं केवल एटा गोटे केवल कौन ना आपण मान सहित जो आटाचमेंटा हो रहा कि आप मन रखिए कि सार आमको 10 टंका देले बोली जो खुशीटा कहीं ना मुझे देखिए बहुत जन दे पारना कि इंटरेस्ट अच्छी पढ़ाई तो से जो इनिशिएटिवटा निगला सडनली ठीक अच्छे आम तो बहुत सारा कोर्स अच्छी तो गोटे कोर्स फ्री करदे ये फ्री कर मोर ठीक अच्छे फ्री कर कि जेहेतु जानी GST भरवा पड़ू प्रत्येक कोर्स उपर 18% चाहे सहित प्लाटफर्म फी इंटरनेट लिंक फी गुड़ा सब रोचे तो से गोटे 10 टंका मात्र रखाई ठीक अच्छे ना यहाँ बहुत ही अधिका जमीक आप 999 किणुते से पड़ जाऊला आपको 1036 इंटरनेट GST FST सब लगे तो से अनुसार पिला दे पार नी मुझे देखिली तो से यहाँ गोटे आरंभ करदे ठीक अच्छे आ गोटे कथा आप जानते मानव सेवा ही माधव सेवा यदि मुझे गोटे छोटिया कंट्रीब्यूशन टाइप कली ठीक अच्छे मोर तो एक ग्रेट लॉस है सेटा मो खुशी भी कौटी ना देखिली मोर 1 लाख सब्सक्राइबर होगला तो मत से गोटे फिल हम कि हाँ मो पिला किसी गोटे बड़ इनिशिएटिव नेली निष्पत्ति नेली जहाँद्वारा से मत जोड़ी रही है गोटे केवल गोटे सब्सक्राइबर कौन अच्छी किसी ना टंका भी ना कि किसी ना केवल यहाँ गोटे हैप्पीनेस कि मन रखी कि 2025 बैच बीएड एंट्रांसटा हो
10 ଟଙ୍କାରେ ସେଲ୍ କରିଥିଲି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୋର 1,00,000 ପିଲା ଫୁଲ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରହିଯିବ ସ୍ମୃତି ଟାଇପ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତିକି ସ୍ମୃତି ରହିବ, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ତା ସହିତ ପିଲାଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଛି 10 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ସବୁ ପାଇପାରିବୁ କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇପାରିବେ, ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ପାଇପାରିବେ, ତା'ର ନୋଟ୍ ପାଇପାରିବେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା 1,036 ଟଙ୍କାରେ ଦିଆହେଉଥିଲା ସେଇଟା ବି 10 ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯିବ। କେବଳ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଥିବା ଭିଡ଼ିଓରେ 3ଟା ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିଛି ତାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରାଇଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ବା ପିଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ ବା ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, +3 ହେଉ, ପିଜି ହେଉ, ବିଇ ହେଉ, ବିଟେକ୍ ହେଉ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ହେଉ, ଯେଉଁ ବି କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆରାମସେ ନେଇଯିବେ। ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ ଆଗେ କରାଇଦେବେ। କରାଇଦେଲେ ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ଆମର ଦେଖିବି ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ 10 ଟଙ୍କା କରିଦେବି। ସେଇଟାକୁ ଯାହା ତା'ର ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିବ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ର କହିଦେବି ତାକୁ ସେଇଦିନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ କରିନେବେ, ପଢ଼ିବେ। ପଢ଼ିକି ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ହେଉଛି ନୋଟ୍ କରିକି ରଖିଦେବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ବର୍ଷେ ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି ଦେଇଦେବି, 1 ଇୟର୍ ତାକୁ ହେଉଛି ନୋଟ୍ କରିକି ରଖିଦେବେ। ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ରିଭିଜନ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେବେ ବି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ହେଉଛି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯେବେ 25ରେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଲ୍ପ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର +3 ଥାର୍ଡ଼ ଇୟର୍ ଆଉ ପିଜି ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍। ଏଠି ଥାର୍ଡ଼ ଇୟର୍ଟା ମେନ୍ସନ୍ ହେଇନାହିଁ, ବା +3 ପାସ୍ ଆଉଟ୍, ପିଜି ପାସ୍ ଆଉଟ୍, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ଅଛନ୍ତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଆରାମସେ ନୋଟ୍ କରିକି ରଖିଦେବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ରେ ବି ହେଲ୍ପ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲା ବିଏଡ଼୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ, ସିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁ ପାଇଁ ହେଲ୍ପ ହେବ। କେବଳ ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିବେ, ପଢ଼ିବେ, ଆଉ କିଛି ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ସଡନ୍ଲି ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ନେଲି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ଦେଇଦେବା ପିଲାଙ୍କୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି 3ଟା କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଲି କ'ଣ ପାଇଁ ନା, କଣ୍ଡିସନ୍ ନଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବି କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରହିବନି। ଠିକ୍ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଭାବିଯିବେ ମୁଁ ଫ୍ରିରେ ପାଇଗଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫ୍ରିରେ ମୁଁ ଦେଉନି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି 3ଟା କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଇଦେଲି। ସେ 3ଟା କଣ୍ଡିସନ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିଦେଲେ ଜାଣିବେ ଆପଣ ବି କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରହିଛି, ବା ଆପଣ କିଛି ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ବଦଳରେ କୋର୍ସଟା ନେଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତିକି ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲା। 3ଟା କଣ୍ଡିସନ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଆମର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ, ତାକୁ ଦେଖିଦେବେ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିଛି, ତା ସହିତ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ ସବୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହେବା ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ଏବଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି କି ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର 3ଟା ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିଛି ତାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରାଇ ନେବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଜିତିଯିବେ ବୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ବି ହେଉ ଆପଣମାନେ ଜିତନ୍ତୁ, ମୋର ଏତିକି ଆଶା, ଭରସା, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 10 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଯାଉ କୋର୍ସଟି, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ବି ପଇସା ପତ୍ର ଅଭାବ ରହୁଛି, ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଟୋଟାଲି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ GST ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ଟାଇପ୍ର, GST ବି ଏତିକି ହେବନି, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ଚାର୍ଜ ଟାଇପ୍ର ରହିବ 10 ଟଙ୍କା କି 12 ଟଙ୍କା, ଯାହା ବି ହେଉ ସେ ମୁଁ ବିୟର୍ କରିବି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ 10 ଟଙ୍କା ପେ କରିକି କ୍ଲାସ୍ ଜଏନ୍ କରିକି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବେ, ଯଦି 3ଟା କଣ୍ଡିସନ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ରହିଲି, ଦେଖା ହେବା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।